Okay, so you can see here question number 1, determine with reason which of the following are in geometric progression. Okay, let's see which of these progression are in geometric progression. Yo 3, 6, 12, 24 यो geometric progression मा छ कि छैन, that we have to determine and we have to write the reason also. अब यसमा अर्को पनि हामीलाई -9 + 3 -1 + 1/3 यो पनि geometric progression मा छ कि छैन, that we have to identify or that we have to determine with and we have to write the reason as well. Okay, so let's solve here, right? हामीले a solve गरौँ पहिला. A how to solve it? Let's look at here the pattern हेरौँ. Okay, simply हामीले के लेख्न मिल्छ फर्स्टमा the given progression is भनेर लेखौँ. अब डाइरेक्ट मैले यहाँ ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक भनेर लेखेन, सिम्पली एउटा प्रोग्रेसन लेखे है त. The given progression is भनेको हामीसँग के छ त 3, 6, 12, 24. Okay, and then dot dot dot. This is the infinite progression. अब हामी यहाँ सिम्पली के लेख्नु पर्यो यार, फर्स्ट टर्म यहाँ भएको सबै टर्महरु लेख्नु पर्छ है. Then only we can determine. First term भनेको that is t1 is equals to 3. Okay, similarly you have to write here second term that is t2. Second term t2 means it is 6. Then third term, look at your third term that is t3. Okay, third term t3 is equals to 12. र हामीलाई fourth term सम्म given छ. Fourth term, okay, that is t4. Fourth term means t4. T4 is equals to 24. So these are the terms given here: first term, second term, third term, fourth term. Okay, we have to find the ratio. अब रेशियो फाइन्ड आउट गरौँ. रेशियो फाइन्ड आउट गर्दा हामीले एनी टर्म टु इट्स प्रिभियस टर्म को रेशियो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो. अब एनी टर्म त्यसको प्रिभियस टर्म हेर्नलाई त यसमा हामीले t2 बाट स्टार्ट गर्नु पर्यो. नाउ t2 by t1 फाइन्ड आउट गरौँ. सबभन्दा पहिले t2 by t1. t2 by t1 is equals to what you can write here, 6 divided by 3. 6 divided by 3. 3 2 are 6, we can cancel. We found here 2. Okay, your ratio t2 by t1 भनेको चाहिँ के आयो त 2 आयो. Similarly t3 divided by t2, this also we have to find. T3 divided by t2 भनेको t3 is 12. 12 divided by 6. 6 2 are 12, and this also we found here 2. Okay, अब हामीसँग अर्को एउटा t4 by t3, that also. And what we can write here, t4 divided by t3, this also let's find here. t4 divided by t3 भनेको 24 divided by 12. Okay, so 12 2 are 24, and we found this also 2. अब यहाँ त हामीले each and every ratios we found the same, equal find out गरिरहेका छौं. Okay, त्यसैले हामी अब के लेख्छौं भने यहाँ चाहिँ t2 by t1 is equals to t3 by t2 is equals to t4 by t3, सबै त इक्वल छदै छ. Okay, so we can write here. Okay, since t2 by t1 is equals to t3 by t2 is equals to t4 by t3 is equals to 2. Okay, hence the given progression is geometric progression. Given progression is geometric progression. Okay, so in this way this one is completed. Right? This question number 1A. यसमा simply हामीलाई यसको reason के बताया. Okay, यसको reason के हो? t2 by t1 is equals to t3 by t2 is equals to t4 by t3 is equals to 2. Okay, यो नै यो यसको लागि हाम्रो के हो त reason हो है. Okay, otherwise यसमा चाहिँ ratio common छ भनेर लेख्दा पनि भयो. You can see here the ratio is common, and the given progression is geometric progression. Okay, because the ratio of any term to its previous term is constant throughout the whole sequence भनेर geometric sequence को definition लेख्दा पनि हुन्छ है. Okay, you can write here, hence the given progression is geometric progression because किन होला त, because the ratio of any term
to its previous, ratio of any term to its previous term is constant throughout the whole sequence. Okay, throughout the whole sequence. Okay, this is the definition of geometric sequence. Okay, and you can write here in the reason. Take कुरा हामीले यहाँ रिजनमा लेख्न मिल्यो है त. Hence the given progression is geometric progression because the ratio of any term to its previous term is constant throughout the whole sequence. So this is the first one है, A number. अब सबै क्वेशनहरु हामीले 1 को क्वेशनहरु यसरी नै सल्भ गर्दै जानु पर्यो with the same method है. यही तरिकाले हो. Each and every questions you have to solve with the same method. यही प्याटर्न मा सल्भ गर्ने. Okay, if I have to solve your question number 1E, then I will just make your correction है त. यसैमा मैले simply correction मात्रै गर्छु. Then whether it is geometric sequence or not, okay, let's identify. So simply what I'm going to write here, अब यो A, in place of A I'm writing here E, okay, because I'm going to solve here question number 1E. अब 1E मा the given progression is भनेर त्यसरी नै हामीले, okay, with the same pattern same language है त, same language बाट हामी स्टार्ट गरिरहेका छौं. यसमा चाहिँ the given, अब यसलाई हामीले प्रोग्रेसन भन्दा पनि यो भनेको एउटा प्लस माइनसले कनेक्टेड छ भने यसलाई हामी के भनौं, the given series is भनौं है त. यो सिरिज, the given series is, okay, the given series is, the given series is -9 plus 3 minus 1 plus 1/3 and then minus, okay, dot dot dot. So here what is the first term? First term is -9. Okay, first term is -9. What is the second term? Second term is 3. What is the third term? Third term is -1. Third term के छ त -1 छ. Okay, then what is the fourth term? Fourth term is 1/3. Fourth term is 1/3. Okay, यसरी हामीले सबै टर्महरु लेखिसक्यौं है त. E को लागि पनि first term written, second term, third term, fourth term. Now let's find your T2 by T1, T3 by T2, T4 by T3. Okay, so first find your T2 by T1. T2 by T1 भनेको simply you can say T2 भनेको 3 छ. 3 divided by -9. Okay, 3 divided by -9 भनेको simply 3 3 are 9, we can cancel यो माथि 1 is equals to -1/3 we got here. Okay, T2 by T1 भनेको -1/3 we got. अब T3 by T2. T3 by T2 भनेको चाहिँ T3 means -1. -1 divided by 3. यो त डाइरेक्ट भयो. अब यसको कुनै क्यान्सल गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट छ, -1/3 नै भयो. अब T4 by T3. T4 भनेको के छ त 1/3. Okay, 1/3 divided by -1. अब यो त सिम्पली हामीले यसलाई कसरी पनि बुझ्न सकिन्छ. कुनै पनि टर्मलाई 1 ले डिवाइड गर्नु भनेको सेम टर्म आउँछ, तर यहाँ माइनस छ भने माइनसमा आउँछ. यहाँ हामीले यदि यो न्युमरेटरमा यसरी फ्र्याक्सन टर्म छ, फ्र्याक्सनको डिनोमिनेटर एज अ होल डिनोमिनेटरमा आउँछ भन्ने कुरा पनि बुझिराखौं. ओके, सो -1 अपन यो खास के हुन्छ त 3 तल झर्छ, 3 into 1 हुन्छ र यु विल गेट हियर -1/3. ओके, यसरी न्युमरेटरमा फ्र्याक्सन टर्म छ, डिनोमिनेटरमा सिम्पल टर्म छ भने यो न्युमरेटरमा भएको फ्र्याक्सनको यो डिनोमिनेटर यो चाहिँ डाइरेक्टली तल झार्न मिल्छ है त. ओके, सो वी क्यान राइट हियर -1/3. अब यो त सबै फेरि हेरौं. T2 by T1 भने -1/3, T3 by T2 भने -1/3, T4 by T3 भनेको पनि -1/3. त्यसो भए हामीले यहाँ -1/3 लेख्न मिल्यो. ओके, हेन्स द गिवन सिरिज. ओके, यसमा सिम्पली अब चेन्ज गर्नुपर्ने के छ त, hence the given series is geometric series है त. given series के हो त, एउटा geometric series हो. given series is geometric series. okay, given series is geometric series because the ratio of any term to its previous term is constant throughout the whole series. यो सिरिजमै हामीले हेर्दाखेरि
के देखिरहेछ त रेशियो कमन देखिराखेको छ है रेशियो कमन देखिरहेछ त्यही भएर okay the given series is geometric series in this way you can write okay so we completed here question number 1 A and E ल 1 को C मा हाम्रो क्वेशन के छ त √2 okay √2 plus then 2 plus then 2 √2 okay 2 √2 then plus and then dot. Okay, this is the series given here. Okay, so just right here in C. अब हामीले यहाँ simply C लेख्नु पर्यो र यसमा अब हामीले simply correction गर्नुपर्ने the given series is भनेर here now we have to change the series. Okay, अब series change गरौँ series मा यहाँ के छ त √2 okay then plus then 2 plus then 2 √2 okay and then plus in this way we can write so and the term are also different so let's write here different terms अब हामीलाई different terms हरु के छ त first term भनेको simply हामीलाई के छ त √2 छ second term भनेको 2 छ third term भनेको okay third term is given here 2 √2 okay third term is 2 √2 अब यो fourth term छदै छैन no need to write here fourth term is not given here okay अब हामीले simply find out गर्दा पनि हामीले T2 by T1 र T3 by T2 find out गर्नु पर्यो so T2 by T1 भनेको you can see here T2 भनेको 2 छ 2 divided by √2 okay 2 divided by √2 यसलाई हामीले you can see here this is the third form in the denominator मा third form छ भने either we can rationalize गर्नु पर्यो कि यसरी हामीले यो माथिको 2 लाई we can write here √2 into √2 यसरी पनि हामीले के गर्न मिल्छ त यसलाई स्प्लिट गर्न मिल्यो नि त 2 भनेको के हुन्छ त √2 into √2 किन स्प्लिट गर्यौं त we can cancel here √2 and √2 so simply we'll get here √2 हो यसरी हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं त यसलाई रेशनलाइज गर्दा पनि भयो या either you can change the 2 in the numerator into √2 into √2 मा चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ so now look at here T3 भनेको के छ फेरि T3 भनेको 2 √2 and divided by T2 भनेको 2 so 2 and 2 we can cancel and we got here √2 अब यसमा पनि हामीले C मा पनि हेर्दाखेरि what we found here okay we found here T2 by T1 is equals to T3 by T2 the same देखियो okay here we found this is equals to √2 त्यसो भए त यसमा पनि के हो त hence the given series is geometric series because the ratio of any term to its previous term is constant throughout the whole series okay so in this way this question number 1C is also completed okay so you can see here question number 2 from the following geometric progressions given below find the common ratio first we have to find the common ratio the general term we have to find the next 3 terms पनि find out गर्नु पर्यो okay so let's start to solve it यसलाई सल्भ गरिहालौं है त हाम्रो यसमा के गिवन छ फर्स्ट अफ अल okay given series is okay हामीलाई एउटा सिरिज गिवन छ -1/27 -1/9 okay -1/3 okay यो एउटा सिरिज मात्र हैन यो फ्रम ज्योमेट्रिक सिरिज भनेको छ यो ज्योमेट्रिक सिरिज हो पहिले नै हामीलाई थाहा छ त्यही भएर सिरिज मात्र लेख्नु पर्दैन गिवन ज्योमेट्रिक okay given geometric series you can write here given geometric series is okay यो एउटा गिवन ज्योमेट्रिक सिरिज नै हो त्यसैले यहाँ अब हामीले यसलाई ज्योमेट्रिक सिरिज हो भनेर भन्नु पर्दैन डाइरेक्ट छ सिम्पली अब हामीले के फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो त हियर दुईटा टर्म चाहिँ लेख्नु पर्यो हियर फर्स्ट टर्म ओके हियर फर्स्ट टर्म भनेको अब a भनेर नै लेख्दा हुन्छ -1/27 ओके सेकेन्ड टर्म लेखौं सेकेन्ड टर्म that is T2 is equals to -1/9 okay two terms we have already written here right two terms हामीले लेखिसक्यौं अब हामीले के फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ त्यही अनुसार हेरौं I नम्बरमा कमन रेशियो ओके I मा हामीलाई के सोधेको छ त कमन रेशियो ओके कमन रेशियो R is equals to what ओके सेकेन्ड मा चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ जेनरल टर्म ओके जेनरल टर्म भनेको Tn हो जेनरल टर्म ओके जेनरल टर्म भनेको that is Tn is equals to what
थर्ड नम्बरमा द नेक्स्ट 3 टर्म्स भनेको छ. नेक्स्ट 3 टर्म्स भनेको 3 टर्म यहाँ सधैँ छ. T4 is equals to what? Okay, T5 is equals to what? T6 is equals to what? Okay, in this way we are asked here. अब I नम्बरबाट सुरु गरौँ. I नम्बरमा कमन रेशियो. ओके, I को चाहिँ हामीलाई नाउ R is equals to सिम्पली थाहा छँदै छ. R भनेको के हुन्छ त T2 डिवाइडेड बाइ T1 या A मात्रै लेख्दा पनि भयो. T2 डिवाइडेड बाइ A हुन्छ है. ओके, T2 भनेको कति छ त -1/9 छ. अनि A भनेको कति छ त -1/27 छ. यो त सिम्पली हामीले के गर्नु पर्यो, रेसिप्रोकल गर्नु पर्यो. -1/9 इन्टु 27 डिवाइडेड बाइ -1. -1 we can cancel. 9 3 are 27. Okay, common ratio we found here. ल फर्स्ट को त आन्सर आइसक्यो. Therefore common ratio. Okay, therefore common ratio is 3 भइसक्यो. सेकेन्ड मा हेरौँ. अब जनरल टर्म भनेको छ. जनरल टर्म अगेन Tn भनेको फर्मुला थाहा छँदै छ हामीलाई. AR power n minus 1. A भनेको व्हाट इज हियर A -1/27. अब R थाहा भइसक्यो. R भनेको इन्टु यहाँ चाहिँ सिम्पली हामीलाई R भनेको चाहिँ 3 छ. सो वी क्यान राइट हियर 3 पावर n minus 1. ओके, तर यसमा अलिकति मिलाउन मिल्ने के छ भने यहाँ हामीले यसलाई -3 पावर n minus 1 लेख्न मिल्यो. यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ त 3 को क्यूब लेख्न मिल्छ है. त्यही भएर यसलाई हामीले सिम्पली कसरी लेख्न मिल्छ त -3 को पावरमा n minus 1 -3 गर्न मिल्छ है. ओके, सो वी गट हियर -3 को पावरमा n minus 4. ल यसरी चाहिँ हाम्रो यो खास के आयो त -3 पावर n minus 4 भनेको चाहिँ दिस इज द nth टर्म. जनरल टर्म. therefore general term is के रहेछ त -3 को पावरमा n minus 4 है. ओके, दिस इज द जनरल टर्म. अब नेक्स्ट 3 टर्म्स भनेको छ आई मा. ओके, नेक्स्ट 3 टर्म्स भनेको T4. अब 3 टर्म हामीले यसरी फाइन्ड आउट गर्ने हो. AR को पावर क्यूब हो के न. AR को पावर क्यूब. A भनेको कति छ -1/27 इन्टु R भनेको 3 को क्यूब. यो भनेको त सिम्पली -1/27 इन्टु 27 नै हो. यो क्यान्सल हुँदा -1 आयो है. ओके, वी गट हियर -1. T5 को लागि व्हाट यु आर गोइङ टु डु हियर AR पावर 4 गर्ने है. ओके, T6 को लागि AR पावर 5 and simply put the values and then you will get the answer. यसरी नै हामीले अब यसमा पनि A को भ्यालु राख्ने, R को भ्यालु राख्ने and solve it. You will get the answer. यसमा पनि A को भ्यालु कति राख्नु पर्यो -1/27, R को भ्यालु 3 राख्ने, then you will get the answer. Okay.